Uy, Mey Mey, apa mama ang going ba? Wah, mau sekali Maya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Wah, Mew Mew itu ada si Mey Mey sama si Mey. Iya, kayaknya lagi pacaran dia. Hah? Jangan begitu sama orang. Aduh, si Rambo, ngapain lagi di atas lagi? Jangan lupa like subscribe ya teman-teman. Hei Rambo, kamu turun, jangan di atas melulu. Kalau gak turun nanti digoreng sama si Maya. Aduh, sedang buat makan kepala lagi. Mew Mew,